Doncs començarem. Jo, em permeteu que em presenti, soc la Laura Pinyol, soc periodista, per tant, tot el que estàveu parlant m'interessa molt, però des de l'altre punt de vista. Em toca moderar aquesta taula, jo escoltaré aquestes donasses que tenen coses a dir molt més importants de les que jo puc aportar. Faig una mica de presentació, bé que ho tinc aquí, en algun lloc. Ja he tingut temps per posar els papers a punt, però... sí. Començaré per la Noelia Higareda, que està allà al fons, González, que és doctora en dret de la UAB, és professora titular de filosofia de dret de la UAB, és codirector del postgrau de Gènere i Igualtat i el postgrau de violència. Això vol dir que m'haig d'espavilar, que m'han passat aquí una xuleta que posa un minut. És que jo no he estat a les dinàmiques anteriors, perdoneu, pensava que... Sí, un minut per presentar-vos. Hosti, això és com... Vale, segueixo, que tenia un guió molt senzill, però ja... L'altre dia vaig presentar un acte, vaig perdre tots els papers i vaig per camí de fer-ho igual de malament. O sigui que aquest ritme... Bé, ja no sé on era, però és doctora en dret i és la codirectora del postgrau de Gènere i Igualtat i postgrau de Violències Masclistes de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del grup Antígona. El que ens hagi d'explicar ens ho explicarà ella més bé del que jo pugui avançar. Després hi ha la Laia Serra, que és advocada, penalista, autora de l'estudi de les violències de gènere en línia, corredactora de la llei del 17-2020 de reforma de la llei de 5-2008 de violència masclista, que també ens parlaràs una mica de quin és aquest marc, l'abordatge, el marc europeu i l'abordatge sobre les violències digitals. I també tenim la Gendalina Simoncini, ho he dit bé? Ai, quina il·lusió fa pronunciar l'italià com si fos fàcil, que és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat de Pisa i ella ens explicarà tot un treball que estan fent d'igualtat de gènere a Europa i els mitjans de comunicació digitals. I ja està, dit això, ens saltarem una mica com està previst en l'ordre del dia, en el programa, perquè nosaltres vam parlar l'altre dia i vam decidir fer-ho d'aquesta altra manera. Per tant, començarà a parlar la Noelia, seguirà la Laia i després parlarà la Gendalina. I si hi ha preguntes, doncs quan acabin elles ho demaneu i si no jo faré preguntes que siguin més o menys pertinents. Doncs ja podem començar. Molt bé, moltíssimes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, els agraïments per convidar-me a aquest segon congrés de justícia feminista. Suposo que tothom està una miqueta cansat perquè és l'última taula. Ara estàvem parlant amb la Laia. Continuem parlant de violències masclistes, però d'una nova o d'una forma de violència masclista potser no tan coneguda, i esperem que així donem una empenta a l'interès i a l'atenció de tot el públic. La meva intervenció és també una reflexió sobre el marc legal, sobre les definicions de la violència digital i les experiències de les víctimes de les diferents formes de violències digitals, que és també el resultat de diversos projectes de recerca que han estat financiats per l'Institut Català de les Dones, per el Ministeri en el marc de l'I+D+I i també per una petita recerca financiada per al CEFGE en el 2022. Sí. Vale. Una de las primeras dificultades que nos encontramos es la diversidad de definiciones cuando hablamos de violencia digital, que muchas veces se utiliza desde la doctrina y desde el derecho. Unas veces hablamos de violencia de género digital, en línea, en Internet. Otras veces hablamos de ciberviolencias machistas, de ciberacoso por razón de violencia de género, de violencias machistas digitales. Pero la mayoría de las veces utilizamos términos que están desprovistos de género, ¿no? Y hablamos de ciberacoso, de ciberbullying, incluso de violencia digital o de ciberviolencia, y como si la violencia digital no tuviera perspectiva de género en cuanto a su prevalencia, en sus consecuencias y a las razones que están detrás, ¿no? Obviamente esta variedad terminológica tiene un impacto en las víctimas, en su acceso a la justicia y en la respuesta legal que tiene estas diferentes formas de violencia digital. Cuando hablamos de violencia digital, tenemos que pensar en un sentido amplio.
Hablamos de violencia digital y estamos haciendo referencia a la ciberviolencia de género que tiene lugar en el ámbito de la pareja o la expareja, pero también a la violencia digital que sufren mujeres con una cierta proyección pública en Internet y en las redes sociales. Periodistas, políticas, activistas sociales, gamers. Violencia que se ejerce tanto por parte de individuos concretos como por grupos más o menos anónimos y que de una manera organizada ejercen violencia digital contra estas mujeres. También incluimos en esta violencia digital los discursos de odio antigénero que tienen lugar en el contexto digital. Y no olvidemos esos grupos, foros, youtubers y comunidades digitales misóginas que actúan muchas veces como caldo de cultivo y como impulso de las diferentes formas de violencia digital. Recordar los incels, los célibes estos involuntarios, los activistas por los derechos de los hombres, los gurús del ligue, los llamados pick-up parties, los hombres que siguen su propio camino o las versiones ibéricas que llamo yo, que podrían ser forocoches o ispachán, ¿no? Muchas veces también cuando hablamos de violencia digital estamos también haciendo referencia a los malos usos de la inteligencia artificial que, por ejemplo, permiten a veces la manipulación o la creación de vídeos o imágenes de mujeres ciudadanas comunes y también ciudadanas famosas con un contenido generalmente sexual para provocar o buscando el efecto de humillarlas, ridiculizarlas o expulsarlas del espacio digital, ¿no? Y también se llama violencia digital o también es violencia digital esas ciberviolencias de género que se producen en esos mundos virtuales paralelos, por ejemplo, el metaverso. Recordar que uno de los primeros incidentes que tuvieron lugar en el metaverso fue una agresión sexual a un avatar femenino, ¿no? Que es bastante significativo. Y obviamente una segunda reflexión que me gustaría compartir es la enorme prevalencia de todas esas diferentes formas de violencia digital, teniendo en cuenta que cada vez somos más individuos digitales que nos informamos, trabajamos, nos relacionamos, nos educamos, que somos en el mundo virtual. Tenemos una identidad digital que muchas veces es casi más importante o igual de importante que nuestra identidad analógica. Y que quién de nosotros, yo siempre lo pregunto a todos mis alumnados, que hay algunos por aquí que ya estarán aburridos de esta pregunta, ¿quiénes de nosotros lograríamos vivir y sobrevivir sin Internet, sin Wi-Fi, sin smartphone, sin perfil en redes sociales, sin Google Maps o sin ChatGPT, ¿no? Es decir, y pensarlo porque muchas veces la principal consecuencia de las diferentes formas de violencia digital es que te tienes que apagar digitalmente, ¿no? Por lo tanto, es morirte un poco digitalmente. Y debido a estas dificultades en las denominaciones, también es difícil encontrar estadísticas claras de la prevalencia de este fenómeno. Aquí os muestro dos formas, pero ¿por qué es tan difícil? Porque la mayoría de las veces las estadísticas disponibles solo han estudiado alguna de estas formas de violencia digital y no siempre reconociendo que es una forma de violencia machista y muchas veces ni siquiera utilizando datos desagregados por sexo, sino utilizándolo como ciberdelincuencia, así en un sentido supuestamente neutro. Y recordar que estamos hablando de no solamente, os he incluido en esa forma de violencia digital todas esas formas, sino que a veces estamos hablando desde insultos, amenazas, perfiles falsos, chantajes, acosos, injurias, calumnias, pero luego verdaderas formas de violencia sexual en el espacio tecnológico, ¿no? Que seguramente mis compañeras de mesa os van a explicar con mucho más detalle. Y luego, a veces, formas de violencia digital que requieren un alto componente tecnológico, en el que muchas veces esa brecha tecnológica de género es importante, desde spyware, desde software que llega a entrar dentro de tus dispositivos y a ser como una especie de espía
que lee tus mensajes, sabe a quién escribes, qué haces y tú no te das cuenta. Desde todas esas utilizaciones posibles maliciosas de la inteligencia artificial, como el llamado Internet de las cosas, ¿no? Es decir, que tu cocina se vuelva loca, tu frigorífico se vuelva un enemigo y de repente creas que hay una conjura y es que alguien está jugando con todas esas cosas tecnológicas o conectadas tecnológicamente en tu casa. Son modelos muy sofisticados, pero que se dan y seguramente mis compañeras os van a mostrar. Vale. Frente a toda esa dificultad terminológica y dificultad también de entender que estamos hablando de una violencia machista, tenemos en segundo lugar un marco legal aplicable muy fragmentado y que pocas veces reconoce que estamos hablando de una violencia machista. Tenemos, obviamente, ahora veremos legislaciones sobre violencia de género que a veces, pocas veces reconocen que estamos hablando en la violencia digital de una forma de violencia de género. Estamos hablando de legislación laboral que habla sobre acoso sexual, acoso por razón de sexo, legislaciones sobre protección de datos, legislaciones en el ámbito civil que hablan de esa protección del derecho al honor, a la intimidad, que en muchas formas de violencia digital está siendo vulnerado, leyes específicas sobre ciberdelincuencia, el propio marco legal aplicable a las empresas que son propietarias de las redes sociales donde tienen lugar esas diferentes formas de violencia digital y unos instrumentos legales que desde mi experiencia son bastante desconocidos, que son todas la legislación o el derecho antidiscriminatorio. Bien, la violencia digital, la ciberviolencia de género entra totalmente en las definiciones de violencia contra las mujeres en el marco internacional, el Convenio de Estambul, en la recién aprobada Directiva Europea contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, que define ciberviolencia, que habla como una forma de violencia contra las mujeres la difusión no consentida de material íntimo manipulado, el ciberacoso, el ciberacecho o la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos. Y obviamente en el marco estatal, la legislación sobre violencia de género, la ley que se ha estado analizando o valorando o haciendo un balance hoy de violencia de género no reconoce, no habla de la violencia digital y una de las cosas que os voy a mostrar y que seguramente mis compañeras van a ahondar todavía, sí que es verdad que en el marco de la violencia de género que está limitada al ámbito de la pareja o la expareja, a veces se abordan la violencia digital, pero rara vez se reconoce como una violencia de género en sí misma, sino como un instrumento, un medio en el que se ejerce la verdadera violencia de género, ¿no? Que esto es otra de esas invisibilizaciones de esta violencia digital. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género del 2017 ya habló de la violencia digital, pero sobre todo es la Ley sobre Libertad Sexual que reconoce y dice que la violencia digital es violencia sexual, ¿no? Y obviamente la ley catalana, como otras leyes autonómicas, incorpora la violencia digital como una forma de violencia machista, en el caso catalán en el 2020, y se hablará de las consecuencias. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de las veces, cuando se piensa en qué recursos legales tienen las víctimas de violencia digital, se suele pensar solo en el Código Penal, en la respuesta penal, cuando ahora veremos que hay una gran dispersión de los diferentes tipos penales aplicables a las diferentes formas de violencia digital, que no todas ellas, ni mucho menos, reconocen que es violencia de género, como ya se ha visto, que casi siempre se piensa únicamente en ese abordaje penal y, por lo tanto, aquellos comportamientos que no son tan graves como para ser constitutivos de delito quedan un poco al margen de cualquier respuesta, aunque tienen un gran impacto en la vida de las víctimas. Hay ese abordaje únicamente punitivista y cuando, de nuevo, para llegar a ser reconocido como violencia de género, tiene que ser siempre limitado a la pareja o expareja, ¿no? Esto es una muestra de muchos de los delitos que muchas de las formas de violencia digital de las que hemos hablado encajarían en muchos de estos tipos penales. Tanto los delitos específicos en violencia de género como muchos otros atentados a los derechos humanos, no atentados a las violaciones de bienes jurídicos que están incluidos en este listado, que seguramente mis compañeras de mesa van a relatar más de las dificultades que hay, ¿no? Pero cuando las pocas víctimas de violencia digital
se atreven a denunciar penalmente, normalmente lo hacen en algunos de estos tipos penales con las dificultades que seguramente mis compañeras van a mostrar. Pero más allá de la respuesta penal, también existen otros instrumentos legales, como he dicho, que podrían dar una respuesta a estas formas de violencia digital. En primer lugar, muchas de esas formas de violencia digital implican graves vulneraciones de los datos personales de las víctimas y existe un marco legal bastante garantista que nos permitiría proteger o actuar o reparar el daño que esas formas de violencia digital ocasionan a las víctimas en cuanto a sus datos personales. Pensar desde cuando se comparten fotografías personales o datos personales sin su consentimiento, pensar desde el caso de ciertas víctimas de delitos sexuales que su nombre, su DNI, sus datos de donde vivía se filtraron y camparon a sus anchas por Internet, ¿no? Como muchísimos otros más ejemplos que se nos vienen a la cabeza donde se producen graves vulneraciones en esa protección de los datos personales. Otra forma también de actuar, o podría ser otra forma de actuar frente a esas diferentes formas, es la protección frente al derecho al honor, que obviamente en todas esas formas de violencia digital supone un gran menoscabo al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero esta protección en la jurisdicción civil, como seguramente muchas sabéis, tiene ciertas particularidades. A diferencia del orden penal, si yo interpongo una demanda en la jurisdicción civil y no prospera, digamos, esto podría llevar acarreado que yo tenga que pagar las costas, ¿no?, de todo aquel proceso. Puede tener un riesgo económico, por así decirlo, para la víctima, que hace que normalmente también sea bastante reacia a acudir a esta vía. Y no solamente eso, sino que la protección de estos derechos fundamentales se hace de acuerdo a los usos y las costumbres sociales y teniendo en cuenta la exposición previa que ha hecho la víctima. Es decir, si yo soy una mujer que tengo una gran, intensa actividad en las redes sociales y continuamente estoy colgando imágenes mías y en según qué posturas y actitudes, pues seguramente será más difícil que se considere que mi derecho al honor, la intimidad y a la propia imagen está siendo vulnerado si luego alguien utiliza alguna de esas imágenes o las comparte o comparte otro tipo de imágenes similares o que considera el agresor que son similares. Otra forma o otro recurso legal es la protección laboral del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Ya la Ley Orgánica de Igualdad del 2007 definía el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, no solamente un delito que ya aparecía en el Código Penal, sino una forma de discriminación. El Estatuto de Trabajadores también lo reconoce y se sabe que toda administración pública y todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen la obligación de adoptar un protocolo de prevención y de intervención frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Qué es lo que ocurre? Que difícilmente estas formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo que puedan tener lugar en el entorno digital llegan a ser consideradas verdaderas formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo, porque tendemos a entender que el acoso sexual o acoso por razón de sexo es aquel que solo sucede en el mundo analógico, en el que se toca, en el que hay cuerpos, ¿no? Y lo que pasa en el espacio digital en verdad como que no pasa y por lo tanto difícilmente se activan esos protocolos en estos casos. Incluso los propios protocolos difícilmente incluyen en la definición esas formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo que puedan tener lugar en el espacio digital. Otro recurso también es el derecho al olvido. Es decir, yo tengo la posibilidad como víctima de alguna de estas formas de violencia digital de solicitar que desaparezca información mía almacenada en el espacio digital, en Internet, ¿no? Y no solamente que desaparezca información mía que puede resultar especialmente revictimizador y ha sido constitutivo de una forma de violencia digital, sino también puedo incluso exigir que no se vincule mi nombre a ciertas imágenes, vídeo o información que podría ser también revictimizador. Imaginaros que hay por Internet ciertas fotografías o ciertos datos
o ciertos vídeos incluso sobre una determinada agresión sexual de la que yo he sido víctima. Es que yo no quiero que nunca nadie asocie esas imágenes, esos datos o esas fotos con mi nombre. Y en cambio, cada vez que alguien me googlea, puede que automáticamente una de las primeras cosas que le aparezcan son esas cosas. Por lo tanto, esa agresión sexual permanecerá en el espacio digital y continuará revictimizando por siempre. Y difícilmente podré borrar, ¿no? O solicitar que nunca se asocie mi nombre en un buscador a esas imágenes que tanto daño me causan. Y en la última rama del derecho que también nos permitiría actuar frente a estas diferentes formas de violencia digital es el derecho antidiscriminatorio. Tanto la ley estatal como la ley catalana, como la ley trans, en determinados momentos hablan de acoso discriminatorio. Diferentes formas de violencia digital podrían entrar dentro de esa definición de acoso discriminatorio, que me permitiría también ejercer una tutela de carácter administrativo frente a esas diferentes formas de violencia digital, que no solamente son una forma de parar esas formas de violencia digital, sino una cosa que es muy importante, que es también reparar el daño que me ha causado y restituir, ¿no?, el disfrute de los derechos que están siendo violentados. Es decir, que busca una forma de actuación del derecho no únicamente punitivista, como normalmente tendemos a pensar. Como había dicho, no solamente la ley de igualdad y no discriminación, sino también la ley trans incluye muchas formas de violencia digital podrían ser constitutivas del acoso discriminatorio que la ley trans menciona. Pensar que muchas veces esas formas de violencia digital se ejercen por razón del sexo, del género, de la orientación sexual, de la identidad de género y otras razones de un carácter interseccional, ¿no?, de las víctimas. Obviamente, como se estaba diciendo, la ley catalana incorpora en el 2020 la violencia digital como una forma de violencia machista y esto tiene unas consecuencias tanto en la visibilización, en la contabilización, aquello que no contamos, ¿no?, aquello que no tenemos datos estadísticos de su prevalencia no existe, como también en la xarxa d'atenció integral a las víctimas de violencia masclista. Y por último, los propios sistemas de autorregulación. Es decir, os había comentado al principio que muchas de esas formas de violencia digital tienen lugar en plataformas, en redes sociales que son propiedad de empresas privadas. Y esas empresas privadas, como cualquier empresa, están sujetas también a una cierta legislación de garantía que les obliga a garantizar, ¿no?, los derechos fundamentales de usuarios y usuarias. Obviamente hay una responsabilidad última de esas empresas si se están cometiendo graves vulneraciones de los derechos humanos de los usuarios y usuarias, como podrían ser muchas de esas formas de violencia digital. Lo que pasa es que para hacer realmente responsables a estas empresas propietarias de las redes sociales, pues como podéis imaginar, es una tarea sumamente complicada hasta qué punto ellos son conocedores y responsables de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Pero también esas redes sociales tienen sus propios sistemas de autorregulación, de autocontrol, que nos permiten como denunciar internamente, solicitar la retirada de ciertos contenidos, ¿no? Pero es verdad que muchas veces estos propios sistemas de autorregulación podemos ser muy críticos, primero porque son muy poco transparentes, ¿no? No sabemos hasta cierto punto que si las diferentes formas de violencia digital lo considerarían algo como que debería de eliminarse o debería de censurarse. También se ha demostrado que muchas veces esos sistemas de autorregulación lo que hacen, más que proteger a las mujeres, las censuran, ¿no?, o a los colectivos, por lo tanto es casi un efecto boomerang. Y luego no olvidemos que la mayoría de las formas de violencia digital son contenidos especialmente violentos y que también sabemos que los algoritmos en Internet viralizan especialmente cuanto más agresivo y violento es el contenido, más viral se convierte y más publicidad produce y por lo tanto más ingresos económicos para la empresa propietaria de las redes sociales. Por lo tanto, pedir a las empresas propietarias de las redes sociales que se contengan en algo que les
supone un lucro económico es como una contradicción en sí misma. Por lo tanto, esperar que sean ellas las garantes, ¿no?, de los derechos fundamentales me parece una contradicción. Y por lo tanto, yo concluiré un poco con la experiencia que muchas de estas mujeres víctimas de las diferentes formas de violencias digitales tienen frente a esta pluralidad terminológica y también dispersión legal o dispersión, fragmentación legal. Pues la mayoría de las veces, seguramente mis compañeras lo van a analizar en mayor profundidad, terminan normalizando o invisibilizando la violencia digital que sufren, porque es lo único que les queda, ¿no? Como os decía, muchas de ellas ven la única forma de que eso se acabe es apagándose tecnológicamente. Es decir, y yo siempre digo, apagarse tecnológicamente hoy es como morirse en vida, ¿no?, en cierta manera. Luego, solo denuncian y penalmente los casos más graves constitutivos de delito y no necesariamente de violencia de género. Hay un escaso o nulo uso de otros recursos legales que os he presentado, del derecho antidiscriminatorio, del derecho al olvido, de esa protección al derecho al honor, y sí que es verdad que se utilizan más los sistemas de autorregulación de las propias plataformas, pero a veces no con el efecto que buscaban. Y la mayoría de las veces aquellas que acuden a los sistemas de justicia penal, pues muchas veces se sienten, tienen sentimientos de impunidad e impotencia, que seguramente ahora se explicará muchas veces el gran desconocimiento por parte de los propios operadores jurídicos, que no sabemos muy bien de qué estamos hablando cuando una mujer víctima de alguna forma de violencia digital acude en nuestra ayuda, ¿no? Es decir, parece un poco como ciencia ficción, pero que no es ciencia ficción, ¿no? Y por lo tanto, realmente las pocas que se atreven a denunciar, su experiencia todavía resulta más revictimizadora. Aparte de las dificultades probatorias que seguramente van a ponerse de atención, son formas de violencia machista sumamente complicadas y costosas de demostrar, y no siempre está al alcance de las víctimas tener los peritajes tecnológicos suficientes ni el conocimiento para la custodia de pruebas, etc. Y hasta aquí mi aportación. Espero haber sentado las bases también un poco para mis compañeras. Muchísimas gracias. Passo la paraula a la Laia Serra. Ella ens ajudarà a aterrar tot aquest marc legislatiu una mica als casos més pràctics o com podem trobar exemples. No sé, tens tu l'ús de paraula, explica. Sí. Bé, doncs bona tarda. Espera, que poso el cronòmetre en marxa. Aprofitaré que la Noelia m'ha fet molta part de la feina per parlar del que m'interessa més parlar. Tinc algunes diapositives, però abans d'abordar els problemes pràctics en la judicialització de les violències, m'agradaria fer com una petita retrospectiva de tot el que hem fet per posar-ho en valor i per què Catalunya està sent un lloc de proliferació d'iniciatives en matèria de violències digitals tremenda. El 2018 vam fer com una mena d'aliança activista professional, unes quantes de nosaltres, perquè vam tenir molt clar que les violències digitals eren unes violències tremendament rellevants, no només des del punt de vista individual, sinó sobretot des d'una perspectiva de participació ciutadana i democràtica, i a partir d'aquesta aliança informal, que és com funcionen tots els feminismes, vam començar a produir. Què hem produït des de llavors i gràcies a també al fet que hem viscut un moment en què les institucions com la Direcció General de Violències, Feminismes de la Generalitat, el propi CEFGE, la UAB, és a dir, hi ha hagut tota una sèrie d'actors socials que han entès que era el moment de fer un treball colze a colze per construir tot aquest coneixement, forjar evidències que permetessin fonamentar política pública, incidir en iniciatives legislatives i demés. I com deia, des dels ciberfeminismes vam tenir molt clar que l'anclatge o la prioritat de tot el que construíssim
havia de posar en el centre el fet d'aquesta perspectiva democràtica, com deia, és a dir, fugir d'una violència que només ens afectava a nivell individual, sinó que estava tenint repercussió col·lectiva i que estava tenint una repercussió també a nivell de governança local i de governança internacional, no només perquè ens afectava a totes les dones, sinó perquè atacava, i després m'hi referiré específicament a determinades dones, com periodistes, càrrecs electes, que són les que d'alguna manera tenen un rol democràtic rellevant. Des de llavors hem fet formació a totes les professionals dels CIES a Catalunya. Hem també intervingut amb la formació de les noves unitats de valoració forense integral. Hem participat a l'Alojils, hem participat pràcticament arreu, inclús en normes com la nova directiva europea de violències, que per sort ens ha escoltat i alguns dels errors dels enunciats de les infraccions que estaven inicialment previstes s'han esmenat per tenir una altra perspectiva. I, per exemple, un dels articles de l'Alojils, que s'ha conegut molt poc, però va ser un gran avenç, i vam insistir, va ser el fet de poder introduir com a mesura inicial a la llei d'enjudiciament criminal el fet que els jutges i jutgesses des del principi poguessin retirar continguts com a mesura cautelar que fins ara no estava especialment prevista a la llei. Dit això, també per fer una mica d'autocrítica, és cert que en alguns espais no hem arribat. En l'aprovació de la Digital Service Act, que ara s'està implementant, bé, no m'atreveixo a dir que els feminismes hem tingut una incidència tremendament rellevant, i també una qüestió greu des del meu punt de vista a nivell internacional és que la nova llei d'intel·ligència artificial ha tingut nul·la perspectiva de gènere i, per tant, tot l'esglaonament dels capítols, dels nivells de risc en base als quals s'ha estructurat aquesta llei, com dic, han absolutament ningunejat les afectacions de les dones mitjançant la intel·ligència artificial. I ara que ja he dit unes quantes coses que volia dir, me'n vaig a fer l'anàlisi de les nostres misèries quotidianes en el procés judicial de les violències digitals. Bé, n'he consignat uns quants aquí, n'hi ha bastants més, els hauré de dir molt ràpidament perquè avui només podem fer un tastet. Hi ha tota una sèrie de mecanismes institucionals que no estan definits. Per exemple, quan intervé la Fiscalia Especialitzada en Delictes Tecnològics. És un misteri que a dia d'avui no sabem en base a quin criteri intervé o no. És evident que en determinats procediments, com els que afecten a menors, pornografia infantil i a més, hi ha un interès específic de les institucions en intervenir, però hi ha moltes altres violències envers les dones, també les que afecten a les adolescents, a les que aquest nivell de prioritat ni està ni se l'espera. I això és una cosa a tenir en compte. Un altre dels aspectes també problemàtics són les mesures de protecció. Tenim unes ordres de protecció que són del neolític, en què encara estem parlant de prohibicions d'acostament i de comunicació, que és una cosa que en l'espai virtual, m'entens, estem 500 pantalles més enllà i que, per tant, haurien de començar a construir instruments que garanteixin la indemnitat de les dones que denuncien violències, o podrien buscar altres títols, però avui en dia que hi ha molta part de la interacció entre persones que està semiautomatitzada, aquest és un repte o és un problema important a tenir en compte. I després tenim tota aquesta jurisprudència que anem treballant a pic i pala de si un like és un trencament de la prohibició de comunicació, que si t'envia un Bizum també o no, o sí, i anem fent tota aquesta feineta de formiguetes. Un altre aspecte també molt important és que la jurisdicció de menors està absorbint ara mateix uns nivells de procediment de violències digitals tremendos sense que hi hagi una perspectiva suficient. Jo he estat en procediments en què, per exemple, per enviar vídeos sexuals, això es volia encaminar cap a una mediació de le dices perdón y adiós muy buenas, que dius, podem tenir una mica de perspectiva que això té una transcendència bastant més rellevant a l'hora d'abordar això. Tenim altres problemes encara més greus, que són els del principi lògic, i així ha de ser que el dret penal és una qüestió de responsabilitat individual, com opera el dret penal en fenòmens col·lectius. Si jo viralitzo un determinat contingut i al cap de 6 mesos la noia s'acaba suïcidant, aquest divulgador inicial ha de respondre pel delicte de divulgació inconsentida de continguts. Això és una inducció al suïcidi. Podem parlar ja en aquests delictes de dol eventual,
quan s'estan assumint determinats resultats que cada cop se sap que són més probables, sí, no, i per tant tenim tota una sèrie d'eines, una arquitectura interna que té serioses dificultats a l'hora d'abordar aquesta tipologia de violències. Tenim d'altres problemàtiques d'ordre ja més, anem a dir, logístic. Segons estadístiques casolanes de la Fiscalia Tecnològica de Catalunya, la meitat de les peticions de col·laboració en plataformes no són respostes o són respostes de manera parcial. Això vol dir, com deia la Noèlia, que dins de les violències hi ha un gruix petit de dones que denuncien. Les violències sexuals, encara menys. Les violències digitals, encara menys. Quan aquesta dona heroïna diu va, denunciem, ja ha preservat les evidències digitals i s'enceta un procediment i portem 1 any i mig d'instrucció, arriba la resposta de Twitter o de Meta o de qui sigui dient lo siento o ni contesto. I quan estem parlant de procediments importants, avui estem parlant aquí de violències masclistes, però intervinc en procediments també d'extrema dreta, en procediments molt bèsties, i tampoc allí hi ha hagut col·laboració de les plataformes. I per tant, has de dir a aquesta dona o a aquesta noia de gràcies per haver participado, fi de trajecte. Això és molt bèstia, perquè evidentment aquí hi ha una manca de col·laboració privada i aprofito per dir una reflexió més àmplia que en el nivell o en l'actualitat pretendre abordar les violències masclistes sense que hi hagi una intervenció per part del sector privat està abocat al fracàs. L'Estat, l'administració i la col·laboració de la societat civil, sense la pota del sector privat, no arribem i ja no és possible, sobretot amb aquesta tipologia de violències. Per tant, s'haurien d'articular mecanismes institucionals en els que puguem d'alguna manera interpel·lar. De fet, quan se'n va encarregar la redacció de la llei 17/2020, un dels articles, a banda de definir les violències digitals, com esmentava la Noèlia, un dels articles que vaig voler consignar a la llei amb tota la idea d'assentar una base de construcció va ser el de crear un espai, diguem-ne, d'interacció on hi hagués, si mal no recordo, el Consell Nacional de les dones, una representació de la societat civil i de la institució i també del sector privat, precisament per parlar de tots aquests continguts en què no hi ha punt d'en contra. Quan parlem dels algoritmes, com estan moderant els continguts, com s'està utilitzant tècniques dels criteris de censura també de continguts, no d'algoritmes, sinó de les pròpies, els terms of use s'estan utilitzant per tombar perfils de dones i de col·lectius, és a dir, precisament amb el sentit invers pel qual han estat creats, i és una iniciativa que encara no ha arrencat, però que és excepcionalment necessària i precisament, jo sempre ho dic, sobretot quan viatjo per Europa, que Catalunya és un terreny específicament idoni per posar en pràctica totes aquestes iniciatives. Perquè som ni grans ni petits, 7-8 milions de persones, és un tamany idoni, perquè a més tens unes institucions que funcionen, tenim un teixit social tremendament organitzat, tenim col·laboració entre societat civil, institucions, creació acadèmic de coneixement i per tant un lloc especialment idoni on precisament promoure aquest tipus d'institucions. Una altra de les mancances o d'aspectes que voldria posar de relleu és, evidentment, el problema de la interpretació de delictes i, de fet, els marcs legals deficitaris. Per exemple, el 197.7, la divulgació inconsentida de continguts íntims, està redactada de manera que la captació d'aquelles imatges o aquests vídeos s'hagin hagut de fer fora de la mirada de terceros. I dius, vale, i una filmació d'una agressió sexual a la via pública, llavors entra, no entra, les dunes, una platja, una pista d'una discoteca, és a dir, estem volent preservar la intimitat d'una dona i per tant és rellevant la intimitat, sigui com sigui el moment de la captació d'aquella imatge, vull dir, el que compta és l'exposició, o si jo m'he hagut de posar amagada darrere l'armari per filmar-te. És absolutament un contrasentit. Tothom ho diu, no només jo, Fiscalia, tots els operadors jurídics saben que el 197, que és el nostre delicte de revelació, de descobriment i revelació de secrets, és una eina absolutament ineficient i això està comportant molts problemes.
D'altres problemes també tenen a veure amb la manca de perspectiva de gènere. És a dir, una amenaça dins d'un institut, d'un company o una companya de classe, de divulgar aquest tipus de continguts, això què és? Un delicte lleu d'amenaces o ja és una sextorsió que té una mica més d'injúndia i ens anem al 169? Hi ha molta problemàtica interpretativa, ja ho hem tenir també amb el delicte de stalking, que va estar del 2015 al 2021 absolutament enterrat i neutralitzat, esperant que la judicatura es posés d'acord, i sobretot la Fiscalia, de si aquella modalitat d'assetjament tenia un grave impacte sobre la vida de les mujeres. Llavors tu aconseguies demostrar la conducta, però després et deien l'impacte grave sobre la vida usted no lo ha demostrado, no hi ha delicte. Tenim aquesta problemàtica molt arrelada. Un altre dels aspectes, per no consumir tot el temps, perquè vull anar a les estratègies també, és que, clar, la tecnologia, evidentment, sempre va més ràpid que la llei i és bastant difícil conciliar a l'hora de redactar delictes que siguin suficientment amplis com per absorbir noves conductes que puguin anar emergint, però respectant el principi de taxativitat legal, que no podem perdre, i alhora si consignes, fas enunciats molt específics, doncs tens la problemàtica de que noves conductes, vull dir que al cap de 6 mesos aquella llei l'has aprovat i el delicte ja és pràcticament obsolet perquè la corrent o les maniobres de violència s'han encaminat cap a una altra banda. I efectivament, un altre dels aspectes problemàtics, i aquí torno a fer esment a la jurisdicció de menors, veig que no acabaré de dir tot el que volia dir perquè estic només a la primera diapositiva, és que treballem sobre moltes vegades conceptes que ja no són consensos. La privacitat ja no és un consens. El que per mi significa privacitat no vol dir el mateix per algú que té una altra edat o una altra procedència cultural. I tu parles amb xavals joves i et diuen, escolti, per què no he de mirar el mòbil de la meva nòvia? Si jo mantinc relacions sexuals amb ella, quien puede lo más, puede lo menos. Si ella m'autoritza el màxim grau de compartició d'intimitat, per què no he de mirar el mòbil? Ja tinc el sí, que ho engloba tot. I tota aquesta sèrie, els operadors jurídics, inclosa l'advocacia, anem treballant sobre una mena de conceptes que de cop avances i dius, ja no toco terra, perquè és que ja no estem en aquests referents o en aquests consensos, sobretot, insisteixo, en jurisdicció de menors, i aquests pilars moltes vegades estan trontollant. Respecte de la prova, aquí tenim una problemàtica i és que, així com determinats consells han anat prosperant a nivell social, per exemple, jo crec que ara sortim al carrer o anem a un institut i la demanes a qualsevol xavala, si et violen, tu saps què has de fer? Probablement una gran part d'aquestes noies sabran que han de guardar la roba íntima i que no s'han de dutxar. Tu vas a fer la mateixa enquesta i li dius, quan estàs rebent violència digital, què has de fer amb les evidències? No et sabrà contestar ningú. La reacció natural és esborrar, és a dir, eliminar. Fins i tot jo he tingut certes discussions amb col·lectius feministes que han fet productes, diguem-ne, comunicatius en què el lema era delete. Dic delete, no, que ens quedem sense evidència. I fins i tot ha passat que el cos de Mossos d'Esquadra durant massa temps ha recomanat a les víctimes a dir si ja t'ho descarregues o m'envies o la captura de pantalla i de més. I després, des del 2015, el Suprem, des del cas 20, ha determinat que les evidències digitals per simple representació gràfica no són suficients com a prova. I, per tant, hem de seguir creant també aquesta cultura popular de tenir com aquests recursos bàsics que són els que moltes vegades fan que alguna cosa pugui ser possible després, sigui la jurisdicció antidiscriminatòria, sigui la jurisdicció de protecció de dades o fins i tot la penal. Bé, me'n vaig a la següent diapositiva, en tinc 2 més, em queden 5 minutets, compliré els temps. I dins de les iniciatives de les institucions, a banda de l'aprovació de la legislació, com deia, em preocupa que sempre pensem que aquesta perspectiva de gènere interseccional ja la tenim com una mica incorporada per part del legislador, però després te'n vas com amb l'aprovació de la llei d'intel·ligència artificial i veus que allí allò ha fallat estrepitosament. Dius, com pot ser que el 2024 l'aprovació de qualsevol llei, sobretot tenint les evidències que tenim permanents i diàries, com s'utilitza la intel·ligència artificial per generar violència sexual, qui el 2024 no ha pensat
no? Que allò havia de tenir un reflex en una normativa que tindrà una incidència tan tremenda, perquè d'aquí a que puguem canviar la AI Act passarà un rato. Dit això, és important també, perquè a més sempre ens hem de moure en l'àmbit local, autonòmic, estatal, internacional, la protocolització de les actuacions, com s'està fent a Catalunya, on s'ha dictat protocols sobre violència sexual, el protocol marc, poder alimentar tots els operadors jurídics, totes les institucions, amb una guia, perquè no tothom sap què s'ha de fer, inclús qui està compromesa, qui té ganes d'aprendre, qui té sentit comú, a vegades, si no estan protocolitzades totes aquestes intervencions, és molt complicat. I a vegades també és una qüestió, de canvi de paradigma, com deia abans, el CEFGE i altres institucions altament implicades en aprendre, en abordar, en millorar, en construir, està fent i generant com aquests espais multidisciplinars en què les violències digitals estan començant a ocupar els espais clàssics de violències en què fins ara no s'havia tingut en compte aquesta violència. És evident que si això no s'anomena, doncs un metge o una metgessa forense, no fa el clic de que allò entra dins de les seves competències, o podríem posar molts altres exemples. I dins de la interpel·lació d'actor claus, jo crec també que dins d'aquest canvi de paradigma és important que les violències no recaiguin sempre sobre les mateixes esquenes. És a dir, hi ha el Departament de Feminismes, sí, però és igual, educació, salut, tothom té la seva quota de responsabilitat per donar resposta a això. I tenim actors claus, com la Inspecció de Treball, que aborda precisament tot l'assetjament al que feia referència abans la Noèlia, en què és un actor clau que hauria i que té la seva quota de responsabilitat i que podria tenir una alta incidència en la prevenció i l'abordatge d'aquests fenòmens. I també tenim l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l'AEP, que cada cop té més protagonisme, d'acord amb les noves lleis de protecció de la infància, com la Llei Orgànica 821, l'avantprojecte que està ara al damunt de la taula i que també la LOGIL ens en feia esment d'aquesta tutela a nivell de protecció de dades. Jo estic d'acord amb la Noèlia que hi ha una part, a banda de que la legislació està fragmentada, hi ha una inutilització del marc legal important en tota aquesta part de normativa. Però us dic que per experiència pròpia, quan he hagut de navegar en aquestes aigües, m'explico? Bé, vull dir que això ja donaria per una altra conferència. Però vull dir que no és complicat perquè allí també hi ha les seves inèrcies a l'hora d'investigar, a l'hora tal. Ves-te'n tu a demanar el dret a l'oblit en víctimes de violència? Bé, dit això i per anar concloent, crec que és molt important la formació i crec que Catalunya en aquest cas està sent absolutament pionera en incorporar les violències masclistes digitals en tota aquesta sèrie d'actors. Som referents. Quan tu vas a Europa i altres llocs a explicar tot el que estem fent aquí, la gent al·lucina. Vull dir que som referents per l'Institut Europeu d'Igualtat de Gènere, quantitat d'institucions que estan veient la feina que estem fent aquí a Catalunya, en què, com dic, aquesta aliança activista professional, acadèmica, institucional, està donant uns fruits tremendos. I amb el minut que em queda, només esmentar molt ràpidament algunes de les iniciatives que estem tirant endavant des de la societat civil organitzada. Per una banda, estem treballant des del litigi estratègic en determinats casos paradigmàtics de violències masclistes digitals. Això suposa molta feina, suposa també picar pedra, suposa generar innovació, però a vegades tenim algunes alegries, com una darrera que hem tingut recentment, el Tribunal Suprem, que ha consignat, ha suposat un precedent molt important en el sentit que el Suprem ha determinat que els youtubers són responsables pels comentaris dels seus seguidors si no els eliminen amb celeritat, amb diligència deguda, que de fet és el marc de responsabilitat de la directiva del 2000, volcada després transposada en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació del 2002. I dos exemples molt importants, i a més aprofitant la moderadora, aquí a Catalunya estem treballant per, diguem-ne, construir, treballar, pensar sobre dos eixos molt concrets. Un és el de la defensa de les periodistes,
les periodistes que reben violències masclistes digitals i l'altra és les dones, no?, que exerceixen lideratge polític i càrrecs electes que també reben violències masclistes digitals. Són dos sectors estratègics perquè són les dones, d'alguna manera, que sostenen els pilars de la democràcia, unes perquè fan d'altaveu i les altres perquè tenen càrrecs representatius i de generar política pública, etcètera. I crec que són àmbits importants i que les institucions també haurien de saber veure que totes les dones, evidentment, mereixen tutela, protecció i suport, però que hi ha alguns sectors de dones específics en què les institucions s'haurien de bolcar d'una manera expressa pel rol democràtic que tenen i perquè, no només pel rol que sostenen, sinó perquè l'atac a aquestes dones llencen un missatge social a la resta de que si se les pot tocar amb elles, a la resta més. Això ha passat amb l'Irene Montero, ha passat amb periodistes, no diré noms, jo que treballo amb l'acompanyament precisament de violències digitals, però crec que són dos sectors i que alhora estan també aquests sectors sabent autoorganitzar-se, sabent fent interpel·lació política, actes, col·laboració amb les institucions de creació de coneixement més formals, i ho deixaré aquí perquè seré respectuós amb els temps i tenim la següent ponent. Gràcies. Volia deixar temps pel debat, però se m'ocorren moltes preguntes que no us podré fer, però li passo el torn a la Guindalina i així, quan acabem, aviam si ens dona per interpel·lar-vos i interpel·lar-nos i, per favor, si teniu preguntes, aneu-les pensant perquè això no es podrà allargar gaire més, és a dir, que haurem d'anar per feina. El teu torn. Bona tarda a tothom. Es un grandísimo placer estar aquí hoy y rodeada de tantas académicas y expertas tan brillantes. Y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de estar aquí celebrando con vosotras todas estos 20 años de una ley que os tengo que decir de otras partes de Europa sigue siendo revolucionaria. Entonces, nada, agradezco de todo corazón a la directora Encarna y el observatorio y CELFE y todos y todas por la bienvenida. Me vais a tener que perdonar porque hoy les traigo una mirada que no es jurídica, sino más politológica. Y también porque os voy a hablar de otro contexto, que no es el contexto catalán, que no es el contexto español, sino un contexto transnacional y también el contexto de Italia. Sin embargo, yo creo que haya muchas consideraciones que podemos compartir, a pesar de las especificidades que existen. Y lo que haré hoy es presentar una investigación que sigue en curso y que tenemos en la Escuela Normale Superiore de Florencia y que estoy compartiendo con el profesor Hans-Jörg Trenz y la investigadora Giuliana Sorci. Y es una investigación que está financiada por el programa Valcon y que es financiado a la vez por la Fundación Volkswagen. En esta investigación nos centramos sobre el tema de las violencias de género digital, las respuestas que se dan a este fenómeno por parte de las instituciones, sean estas europeas como nacionales. Sin embargo, nuestro interés, el centro de nuestro interés es más bien, sobre todo, sobre las respuestas que son extrajudiciales y que nacen desde abajo por parte de la sociedad civil y de los movimientos sociales a nivel europeo, transnacional e italiano. Pues primero, pues es muy importante contextualizar las violencias de género digitales, ¿no? Porque aunque las tecnologías digitales hayan ofrecido nuevas oportunidades para la lucha feminista y la reivindicación de los derechos de todas, y de la equidad, también ellas han reforzado y reproducido las formas de opresión que existen en el marco de poder patriarcal y de la sociedad capitalista. Nosotras definimos la violencia de género digital como todos aquellos actos que están cometidos a través de tecnologías de la información y de la comunicación. Y eso incluye, por supuesto, una gran variedad de formas que se manifiestan en línea,
o a través de varios dispositivos. Aquí lo que intentamos hacer es visualizarlas a través de una visualización de iceberg, que es bastante clásico, no vamos a inventar nada de nuevo, pero eso para dar la impresión de que algunas formas son más visibles y otras menos, también porque tienen lugar en lugar de la esfera pública en el entorno más privado. Creemos que a pesar del proceso... Vale, lo voy a meter todo. No. Bueno, a pesar del proceso de despolitización de la violencia de género digital, que hace que percibamos, ¿no?, la violencia digital como menos peligrosa o desconectada de la vida real, o quizás también relacionada con la población más joven, creemos que es crucial reconocer estos actos no como incidentes aislados, sino como parte de un continuum de opresión dentro del orden patriarcal. Entonces, ¿qué enfoque podemos utilizar desde la teoría política para el estudio de las violencias de género digital? Reconocemos que, claro, las violencias de género digital se sitúan en la intersección entre la violencia pública y la violencia privada. Y, sin embargo, es necesario también reconocer que en ambos casos no deben de ser despolitizadas, porque lo que pasa online tiene repercusiones en la vida física y viceversa. Y para utilizar un concepto de la filosofía política, pensamos que ya no exista una dimensión online separada de una dimensión offline, sino que haya y que vivamos todas y todos en una dimensión híbrida, que es una dimensión on-life. Para repolitizar las violencias de género digital, ¿qué podemos hacer? El primer paso es recolocarla en un marco general de opresión, en el que la violencia de género digital viene a ser como una herramienta más, ¿no? Una herramienta más de opresión sistémica. De hecho, esta suele dirigirse particularmente contra las mujeres que ocupan el espacio público, y lo han dicho mis compañeras antes y mucho mejor que yo. Entonces, políticas, periodistas, las defensoras de derechos humanos, entre ellas, y por supuesto, estos tipos de violencias afectan desproporcionadamente a las mujeres de grupos marginalizados, que sufren ya otros tipos de opresión sobre la base de la raza, de la sexualidad, entre otras cosas. Entonces, de acuerdo con la teoría feminista de la esfera pública, nosotros vemos la violencia de género digital también como una herramienta de exclusión del debate público. Entonces, bueno, desde esta conceptualización, nosotras nos hemos dedicado a estudiar las respuestas que se han dado por parte de las instituciones, que son mayoritariamente judiciales. Hoy no voy a profundizar esto porque no somos ninguna de nosotras juristas y creo que Noelia y mis compañeras lo han hecho mucho mejor que yo. Y entonces solo quiero enfatizar aquí un par de puntos, añadiendo lo que ya se ha dicho. Uno es la falta de datos por total en el contexto italiano, o sea, no hay estadísticas disponibles en 2024 sobre el fenómeno de la violencia de género digital, lo que es por lo menos alarmante, y una falta de datos a nivel europeo, porque los últimos datos que tenemos por parte de la Unión Europea son desde hace 10 años. Entonces, claro, esto limita muchísimo el alcance de las respuestas institucionales, por supuesto. Y por otra parte, también deciros que... Voy a saltar algunas de estas. Deciros que, claro, el marco regulatorio italiano es extremadamente fragmentado, quizás incluso más del contexto español, y que sobre todo las medidas que se tomaron en los últimos años tras unos accidentes tremendos, como el suicidio, por ejemplo, de Tiziana Cantone, que fue víctima de difusión no consensuada de material íntimo. Entonces son regulaciones que vienen detrás de crisis y grandes accidentes horribles. Y claro,
Pues a nivel global, estas respuestas institucionales siguen la tendencia de la criminalización. Sin embargo, incluso este marco suele ser limitado e incompleto. Y además el enfoque de la criminalización tout court es criticado por una parte crecientes de académicas y de movimientos feministas, porque por gobernar la violencia digital no debería considerarse solo una cuestión regulatoria, sino que debería entenderse como un campo de lucha entre diversos proyectos colectivos. Y la criminalización no abre del todo el camino para abordar los problemas que son estructurales y las causas profundas de la violencia de género. Al menos esta es una de las posiciones por parte de los movimientos, por ejemplo. Y según la ONG Digital Rights, la directiva de la UE, esta que acaba de verse publicada, carece en realidad de una comprensión significativa de cómo los modelos comerciales del business, de las redes sociales, al final terminan por amplificar el contenido violento basado en el género. Entonces, también, pues añadir, que ya lo han dicho mis compañeras, que los esfuerzos de moderación de contenidos por parte de algunas plataformas en línea siguen siendo insuficientes, a pesar del Digital Service Act. Y finalmente que es necesario considerar que a pesar del endurecimiento legal que, por ejemplo, se ha visto en Italia sobre cuestiones de violencia digital de género, las sobrevivientes siguen enfrentando una victimización secundaria enorme. Entonces, bueno, pasamos a los enfoques alternativos. Es por esto, por esas limitaciones que nuestra investigación quiere en realidad hacer un mapeo, ¿no? Y mapear las iniciativas que existen y que proponen unos enfoques que sean complementarios o que sean alternativos a la criminalización de la violencia de género digital. Y nos interesa, ya lo he dicho, a nivel transnacional y a nivel italiano. Estamos mapeando unas iniciativas de asociaciones, de ONGs, de centros antiviolencia, de movimientos sociales, y lo que haremos es analizar pues, las estrategias, las herramientas y las redes de apoyo y de intercambio que tienen estos actores no gubernamentales. A nivel de la sociedad civil transnacional, existen varias organizaciones que defienden los derechos digitales, por supuesto, a nivel de la Unión Europea, y hacen un trabajo muy interesante. Y, sobre todo se basa en monitorear e informar sobre la violencia de género digital a nivel europeo, y luego también a reclamar la transparencia y responsabilidad para las plataformas de redes sociales y las grandes tecnológicas. Y también problematizar cómo los modelos comerciales de las redes sociales acaban amplificando el contenido violento. Por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto aquí es Take Back the Tech. Aquí tenéis, cuando veis el QR code, podéis escanear y os va a mandar al contenido. Entonces, ¿qué es esto? Es una campaña colaborativa que está destinada a reclamar las tecnologías de información y comunicación para combatir contra la violencia de género digital. Entonces, lo que hacen es animar a todas las usuarias a tomar el control que sea estratégico de la tecnología y utilizarlas como plataformas de activismo. Otro ejemplo es el ejemplo de European Women Lobby, que es destinado a producir recomendaciones y herramientas prácticas contra la violencia de género digital. También hicieron una campaña que veis aquí, en la que se muestran los diferentes tipos de violencias y se hacen como personajes. Por ejemplo, el ciberacosador, y con su ficha de identificación y el hábitat ideal y las tácticas. Y son formas de también concienciar a la presencia de comportamientos violentos en línea. Otro ejemplo es la Coalición Global por la Justicia Tecnológica, que ha impulsado la monitorización de la violencia de género digital durante las elecciones de 2024, las elecciones europeas. Y si pasamos a enfoques más movimentales o de colectivos, una perspectiva
muy interesante, siempre a nivel europeo, son los colectivos o los movimientos ciberfeministas, que juegan un papel muy importante. Normalmente, el enfoque ciberfeminista aboga por la implementación de tecnologías que sean liberadoras, desde una perspectiva bottom-up, y la difusión de prácticas de autodefensa digital. Un ejemplo es este colectivo que se llama Coding Rights y que crea kits o toolkits de herramientas para el empoderamiento en la web. Y aquí veis uno de estos que se llama Safer Nude. Y es un ejemplo. La idea es de la que antes de limitar la libertad de las mujeres que quieran compartir contenidos íntimos, pues este tipo de tutorial pues, les ayuda a proporcionarles una protección, ¿no? Y una anonimización de las imágenes que se van compartiendo en la web. Otro ejemplo puede ser esto, que se llama GenderSec y es un programa de formación de hacking feminista para mujeres activistas y para personas LGBT, y tienen una grandísima oferta de autoformaciones y está disponible en castellano. Y bueno, desde Italia, incluso unos cuantos pocos casos italianos. Por supuesto, también en Italia existen laboratorios ciberfeministas. Uno de estos, quizás uno de los más importantes, es el laboratorio ciberfeminista autodirigido de Bologna, que se reúne en la Casa de la Donna de Bologna. Y por una visión más asociativa, en Italia todavía tenemos este problema bastante grande, un poco un elefante en la habitación, porque tenemos un problema a nivel de centros antiviolencia y el seguimiento que pueden ofrecer a las víctimas de violencia digital, porque no se ofrece la capacitación, vamos, y la formación a las personas que están dando seguimiento a los casos de violencia digital. Entonces, desde el nivel asociativo se están creando algunas organizaciones que van en esta dirección, y una de estas es Shane Italia, que es una plataforma feminista que combate la violencia de género a través de herramientas digitales, y lo que hacen es un fortalecimiento de capacidades para los centros antiviolencia, además de campaña y proyectos de educación digital que son súper interesantes y súper importantes en las escuelas. Y luego también ellas trabajan sobre la producción de toolkits para la autodefensa y lo que ellas mismas definen la ciberresistencia feminista. Bueno, algunas consideraciones finales. Bueno, creemos que los enfoques convencionales que se centran predominantemente en el aspecto criminal a veces resultan parciales en regular el fenómeno debido a la falta de datos que hemos visto y sobre el impacto real que la violencia digital de género tiene en la vida de las mujeres. Y los enfoques alternativos en contra muestran un interés más significativo hacia las condiciones estructurales de la violencia de género digital y insisten en la necesidad de concebir nuevas tecnologías desde las mujeres para las mujeres, liberadoras y no capitalistas. Eso es un tema muy importante en seno al movimiento feminista a nivel transnacional y italiano. El hecho de insistir sobre la característica capitalista de las plataformas digitales, y también subrayan la necesidad de trabajar en una educación digital que sea transfeminista y no limitar bajo ningún concepto ni la libertad de las mujeres ni la libertad de los usuarios todos, sino encontrar estrategias para responder a la violencia de género digital sin censurar a nadie. Y nada, pues perspectivas futuras. Pues estuvimos estudiando mucho en estos días porque vimos el programa tan rico de estas jornadas y
y estuvimos un poco así hackeando, ¿no? Mirando un poco el panorama de las cosas que están pasando ahora mismo en Cataluña y en España. Entonces, nos planteamos, pues, como perspectiva futura, quizás con la colaboración de algunas de vosotras, pues, de quizás tener también una perspectiva más comparativa, ¿no? De lo que está pasando en Italia y en España. Y aquí tenéis un micro mapeo de lo que hemos encontrado en estos días, que son cosas muy interesantes. Este es el proyecto FemBlock, que es una alianza entre organizaciones y expertas para contrastar la violencia de género digital en Cataluña. También encontramos esto, los Stop Machitroles, que es un proyecto apasionante es un observatorio sobre el machismo digital y está hecho por la Universidad de Vigo. Y nos parece muy interesante. Y como tercero, también una perspectiva más de movimiento, que es Ciberseguras, que es un colectivo que trabaja para la seguridad digital desde un enfoque feminista a nivel nacional. Y con esto pues termino y os agradezco de verdad el hecho de ser aquí y vuestra atención. No sé l'organització com té previst aquest torn, però si mentre hi ha alguna pregunta al públic us en llenço una a vosaltres. Hi ha una cosa que em té consternada, per dir-ho així, que és que després de tants anys de legislació per prevenir la violència de gènere contra les dones, en l'àmbit digital és com si haguéssim de tornar una mica al començament explicant que les dones no es queixen per vici, sinó que es queixen perquè la violència és explícita i té un impacte directe sobre les seves vides, i alhora moltes vegades aquesta violència passa després de la violència física. I en aquest sentit volia posar dos exemples, que un t'impacta tu, Laia, perquè crec que el vas abordar, que és quan es van filtrar o es van intentar filtrar les dades personals de la víctima de l'agressió sexual de la Manada, que es va dir així a Pamplona, o quan, per exemple, aquest estiu, després d'una cosa que va ser visible i evident per la majoria del món, almenys la meitat àmplia, que va ser aquell petó no consentit del senyor Rubiales a la jugadora professional Jennifer Hermoso i capitana de la selecció espanyola, com es van fer servir les seves xarxes socials i es va perpetrar un atac personalíssim contra la seva vàlua professional i la seva entitat com a persona a través de les seves pròpies xarxes socials, dient no n'hi ha, per tant, si ella és a Eivissa, feliç amb la seva xicota, passant les vacances i disfrutant d'aquesta glòria. Són dos exemples de com aquesta violència digital a vegades té aquesta translació, quan ja hi ha hagut abans una violència física que ha sigut innegable, però tot i així serveix per qüestionar la víctima. No sé si estareu d'acord amb tot això. Sí, de fet, una de les denominacions o de les varietats de violència masclista digital és l'escarni a la víctima, el victim blaming, vull dir que té un nom, vull dir que és un fenomen ja acotat. I aprofitant que esmentes el cas de la divulgació de la noia, de la violació grupal dels Sanfermines, aquí a Catalunya vam dur a terme, van haver-hi diferents peces separades per aquella divulgació, diferents procediments, i aquí a Barcelona vam portar un dels procediments, va ser un procediment molt maco, perquè per una banda la condemna va assolir l'aplicació de l'agreujant de gènere i per altra banda vam aconseguir la condemna del Fòrum com a responsable civil subsidiari, que era un dels punts estratègics que m'havia plantejat en aquell procediment. Vull dir que a vegades des del dret anem traçant camins, no repares el que ha passat, però el fet que hi hagi precedents en el que la responsabilitat no només depèn del perpetrador individual, llença una oportunitat en la que si torna a haver-hi aquesta situació, els fòrums i tota la repercussió econòmica que això suposa, perquè vol dir que en aquest cas la indemnització i les costes judicials, jo era acusació popular i per tant no hi havia qüestió econòmica, però el fòrum va haver de pagar la indemnització en aquella noia, aquella joveneta, i per tant això també té un component simbòlic important. I perquè ja estem fora de temps, només manifestar que estem sempre molt pendents en totes les violències dels responsables individuals, dels perpetradors, però les violències digitals, una part molt important del dany és l'acció col·lectiva. Quan hi ha un contingut
no? Divulgat per un perpetrador, si la resta de la societat, la resta d'usuaris tallen allò, no li donen bola, col·loquen missatges, no? De confrontació, si les institucions també fan un posicionament públic, la repercussió que té allò és una cosa com delimitada, acotada. Si la gent es dedica, com en el cas de la Tiziana Cantone, que es va divulgar aquell vídeo de la fel·lació inconsentida, i no només això, sinó que se'n va fer la canció del verano, se'n van fer samarretes, se'n van fer encenedors. I aquesta noia es va acabar suïcidant, lògicament, i la seva família encara a dia d'avui està en els procediments judicials de dret a l'oblit, han guanyat tots els procediments judicials, però evidentment l'estat de la tècnica fa que avui, a partir d'un determinat nivell de compartició de continguts, per nombre i per diversitat de plataformes, avui no es pot retirar aquest vídeo de la fel·lació amb aquella noia morta. Veurem amb la intel·ligència artificial si tenim altres mecanismes, però això és el que està passant a dia d'avui i, efectivament, el cas de Rubiales i de més, i de com es construeixen els relats per culpabilitzar, qüestionar, minimitzar l'impacte. Vull dir que les noves valoracions forenses hauran de tenir en compte també tots aquests components del dany social, que literalment és dany social. Hi ha alguna pregunta? Som a temps de fer-la? No sé... Sí, hi ha una pregunta des del Zoom que s'ha plantejat al finalitzar la intervenció de la senyora Igareda. Pregunten quin és el percentatge de sentències favorables que hi ha respecte a la violència digital, sense tenir en compte aquelles de les exparelles o parelles, és a dir, aquelles que no són considerades violència de gènere. Si tuviera esta respuesta, sería increíble. No sé, Laia, si tú tienes un porcentaje de... Jo tinc estadístiques casolanes. Són poques, no ens enganyem, però són poques per tota una sèrie de circumstàncies que abans he intentat desglossar i que anem treballant. I també aprofito per dir que les que guanyem és important que les divulguem perquè generen un efecte també de reparació col·lectiva i de generar confiança també en les institucions, però sí, són poques. Igualment, dins de les violències digitals hi ha un ventall molt ampli, com ensenyava abans la Noèlia, des de trencaments de prohibicions, discursos misògins, tot el capítol de delictes de violència sexual, la inducció a l'autolisi, vaja, tenim coaccions, etc. Per tant, mesurar-ho en termes de condemna no sé si és un paràmetre. Jo primer analitzaria quantes dones denuncien, del percentatge de denúncies, quantes arriben a bon port, i si les que arriben a bon port acaben condemnant pel delicte que hauria d'haver estat. Alguna altra qüestió? Doncs donem per acabar aquesta taula rodona. Moltíssimes gràcies pel vostre empeny i la vostra feina. Que ens seguiu escoltant.